Hello, everybody. Welcome to Online English Education. We are reading the subject Foundations of Language and Linguistics, which is in the first year of the B.Ed. We are reading the chapter first, that is Preliminaries of Language and Linguistics. Here in this lecture, we are going to look at the topic 2.4, that is Language and Animal Communication. So without further delay, let's start the topic with the differences between human language and animal communication. This question can be asked in short question or sometimes in long question. If you prepare this difference between human language and animal communication, you can solve any kind of question related with this topic. Here, animal language, we cannot write animal language because animal cannot produce the language. Only human beings can produce the language. So animal uses some symbols or body language or uses some sounds to communicate, but that is not the language. The purpose of language is communication, but all the communication systems are not language. Human beings also communicate through the sign language or with the body gestures, but that is not regarded as the language. So that's why we cannot write animal language. We should write animal communication. So with this background, now let's look at the differences between human language and animal communication. The first point here. Human language is only the standard tool of communication, whereas animals just produce some sounds to show their feelings. Human language मात्रै कम्युनिकेसनको एउटा स्ट्यान्डर्ड टुल हो. एनिमलहरूले त खालि केही साउन्ड्सहरू प्रोड्युस गर्छन् आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि. Second differences between human language and animal communication. Human language has a structure, but no structure is found in animal communication. Human language को चाहिँ एउटा निश्चित संरचना छ, कुनै ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट. इङ्ग्लिसको स्ट्रक्चर चाहिँ नेपालीको स्ट्रक्चर योभन्दा फरक हुनसक्छ. सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, भर्ब हो. यस्तै भाषाहरूको ह्युमन ल्याङ्ग्वेजेसहरूको चाहिँ स्ट्रक्चर छ, प्याटर्न छ एउटा. बट एनिमल कम्युनिकेसनमा चाहिँ त्यस्तो छैन. Human language has displacement. It can talk about present, past, and future time, whereas there is no displacement in animal communication. It can only communicate immediate situation. ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको टाइम पिरियड. हामीले फिचर्स अफ ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि पनि पढिसकेका थियौँ. इट क्यान टक अबाउट प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर टाइम. भूत, भविष्य र वर्तमान तिनटै समयको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट. तर एनिमल कम्युनिकेसनमा चाहिँ त्यस्तो छैन. खालि प्रेजेन्टसँग रिलेटेड छ अथवा इमिडिएट एक्सन्सहरू, इमिडिएट सिचुएसनहरूलाई चाहिँ मात्र व्यक्त गर्न सक्छन्. So now let's look at the fourth differences between human language and animal communication. Human language has duality of patterning, whereas dual patterning is not found in animal communication. Sorry, there should be full stop, but there is question mark by mistake, typing mistake here. Okay. ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा भेटिन्छ. ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ भनेको चाहिँ दुईवटा सिस्टम ल्याङ्ग्वेजको, फोनोलोजिकल र ग्रामेटिकल सिस्टम दुइटै सँगसँगै देखिन्छ. तर एनिमलमा चाहिँ, एनिमल कम्युनिकेसनमा चाहिँ यसको ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ भेटिँदैन. खालि यसमा साउन्ड्सहरू मात्रै प्रोड्युस हुन्छ, बट देयर इज नो ग्रामर. Okay, so if you are confused about duality of patterning, we have already made the video about features of language. There we have discussed about the duality of patterning, which is one of the most important feature of language. You can check out that video. The link is in the description below. Fifth point here. Human language is productive and creative, but animal communication is not productive and creative. ह्युमन ल्याङ्ग्वेज, मानव
को भाषा चाहिँ प्रोडक्टिभ छ र क्रिएटिभ पनि छ, तर एनिमल कम्युनिकेसन त्यस्तो छैन। ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको युज गरेर हामी चाहिँ विभिन्न क्रिएटिभ कुराहरू गर्न सक्छौँ। एउटै कुरालाई विभिन्न फरक फरक तरिकाले बताउन सक्छौँ, लामो लामो सेन्टेन्स र शब्दहरू बनाउन सक्छौँ, तर एनिमल कम्युनिकेसनका केही फिक्स्ड साउन्ड्सहरू मात्रै छन्, त्यसमा क्रिएटिभिटी प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ छैन। 6th number, let's look at the 6th difference. And human language is culturally transmitted, whereas animal communication is जेनेटिकली इनहेरिटेड। ह्युमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कल्चरली ट्रान्समिट हुन्छ, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ एज अ कल्चरको रूपमा ट्रान्समिट हुन्छ भनेपछि, तर एनिमल कम्युनिकेसन चाहिँ जेनेटिकली इनहेरिटेड हुन्छ। जेनेटिक्स वंशाणुगत रूपमा नै साउन्ड्स प्रोड्युस गर्ने गुणहरू जनावरमा सर्दछन्। 7th डिफरेन्स हियर, ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज चेन्जेबल बट एनिमल कम्युनिकेसन इज नट चेन्जेबल। ह्युमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चेन्जेबल छ। फर इक्जाम्पल, रिनेसेन्स पिरियडको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र अहिलेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हेर्दा पनि यसमा फरक फरक केही चेन्जहरू, थुप्रै चेन्जहरू भेटाउन सकिन्छ। यता चेन्जेबलको स्पेलिङ मिस्टेक भएर रहेछ, यता ई छुट्या रहेछ। ओके, मेक इट करेक्ट। तर जसरी रिनेसेन्स पिरियडमा हामी युलाई दी भन्थ्यौँ भनेपछि अहिले त्यही दी शब्दलाई हामी मोडर्न इङ्ग्लिसमा यु भनेर हुन्छौँ। अब ल्याङ्ग्वेज चेन्ज चाहिँ फोनोलोजिकल, लेक्सिकल, सिमेन्टिक धेरै अर्थमा चेन्ज हुनसक्छ, साउन्ड चेन्ज हुनसक्छ, प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज हुनसक्छ, अनि स्पेलिङ चेन्ज हुनसक्छ। सबैको विभिन्न कुराहरू चेन्ज देख्न सकिन्छ, तर एनिमल कम्युनिकेसनमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तो 1000 वर्ष पहिला थियो त्यस्तै पछि पनि हुन्छ। 1000 वर्ष अगाडि जसरी कुकुरले भुक्थ्यो त्यसरी नै अबको 1000 वर्ष पछि पनि भुक्ने हो, त्यसमा कुनै पनि चेन्ज आउन सक्दैन। लेट्स लुक एट द 8th डिफरेन्स, ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हेज भेराइटिज, नो भेराइटी इज फाउन्ड इन एनिमल कम्युनिकेसन। ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ भेराइटीहरू छ। फर इक्जाम्पल, द सेम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो स्पोकन डिफरेन्टली इन UK or US, American English and British English, we call that. The same variety of language and different languages, many languages are there in the world. This is called the varieties. There are many varieties of the language, human language, but no variety is found in animal communication. Animal communication को चाहिँ कुनै पनि भेराइटी छैन। मौरीले जस्तो साउन्ड नेपालमा प्रोड्युस गर्छ त्यस्तै अमेरिकामा पनि प्रोड्युस गर्ने हो, त्यसमा कुनै पनि भेराइटी छैन। 9th difference here, human language is oral as well as written. Animal communication is only oral, the speech or based on body movement. Okay, मान्छेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ओरल पनि हुन सक्छ, मौखिक अथवा लिखित, लेखेर पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ ल्याङ्ग्वेजलाई, तर एनिमल कम्युनिकेसन चाहिँ लेख्न सकिने कुरा नै भएन। यो ओरल हुन्छ र बडी मुभमेन्ट्सहरूमा बेस्ड हुन्छ। जसरी कुकुरले पुच्छर हल्लायो भनेपछि यो खुसी भएको छ भनेर बुझिन्छ। सो that was the 9th difference. Let's look at the last difference between human language and animal communication. Human language is structurally more complex than animal communication system. Animal communication system भन्दा चाहिँ human language को संरचना चाहिँ एकदम जटिल छ. That is the basic difference. You have already understood this. So I have presented the above differences between human language and animal communication in 10 points. You can also mention these differences in columns by making the two columns. You can write animal communication in one side and human language in another side, and you can show the differences. Today in this video we discussed about the difference between language and the animal communication. So I hope you definitely like this video. This video might be helpful for you
if you are reading the optional English subject in B.Ed first year. So today we conclude our topic here, and we will come with other topics related with language and linguistics in future. In our upcoming videos uh, try to read we will try to complete the entire course of language and linguistic subjects through our YouTube channel. So don't forget to subscribe the channel and press the notification bell. Like this video, share the video among your study mates, and I will see you in the next video. Till then, bye. Thank you.